ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ପଡ଼ୁଛି ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜରୁରୀ। ଆମେରିକାର 50% ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶରେ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଚକ୍ରଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଚରଖାଧାରୀ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ଚରଖାଧାରୀ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତୀକ, ଯେ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚି ନଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଶୀ ବୁଣାକାରମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଗାକୁ ବୁଣୁଥିଲେ, ଯିଏ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଲୁଣ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଚରଖାରେ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲୁଗାକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିବୁ ନାହିଁ, କିଣିବୁ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ମାଡ଼ ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଆଉ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କଥା ଏବେ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋଦି ଆମକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ଶିଳ୍ପପତି ତାରା ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଫାଲକନ୍, ଯିଏ ବିଦେଶକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମେରିକା ଯାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ କାକଟପୁରର ଅନେକ ତାଙ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଟାରିଫ୍ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇପାରେ। କିଏ ଜାଣିଛି କାହାର ଚାକିରି ଯିବ, କାହାର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କିଏ କେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାରତ ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଖବର ଆସୁଛି ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଚାରି ଥର ଫୋନ୍କୁ ମୋଦି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଟ୍ୟାରିଫ୍ ସହିତ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଆଉ 25% ପେନାଲ୍ଟିକୁ ମିଶାଇ 50% ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକା ବଜାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବେ ତାହାର ଦର ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଭାରତ ପଠାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଭିଏତନାମ ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା କମ୍ ଦାମର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବେ, କାରଣ ଏହି ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କମ୍ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ରହିଛି ଭାରତ ତୁଳନାରେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ତାରା ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୁଜରାଟର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ମାର୍କେଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଞ୍ଚାମାଲ ଦେଉଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଦଶା ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି କୃଷି ଆଉ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। 2024 ଆଉ 25 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ $170 ମିଲିୟନ, ପ୍ରାୟ 1420 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହାର 99.5% ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟରୁ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେରିକାକୁ 30%ରୁ ଅଧିକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। 50% ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରପ୍ତାନି 40ରୁ 50% କମିଯିବ, ଯାହାକି ହାରାହାରି 400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବ। ରପ୍ତାନି କ୍ଷତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ 0.2%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଫାଲକନ୍ ମାରିନ୍ର ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରା ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ଏବେ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଫାଲକନ୍ ମରିନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ $170 ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ
कर्मचारी उपरे पड़ी पारे। कर्मचारी माने छटे ही पारंती कारण बालेश्वर उपकूल अंचल हजार हजार परिवार को चिंगुड़ी व्यवसाय रे नियुक्ति मिलुछि। तांको कहिबार कथा अमेरिका इंडोनेशिया पाई 19% टारिफ लगाई, वियतनाम पाई 20% टारिफ लगाई। एमाने एबे आमर चिंगुड़ी व्यवसाय पाई बड़ प्रतिद्वंदी साजिचंती। इक्वेडर पाई अमेरिका 10% टारिफ लगाई। इक्वेडर गोटे छोट देश, यही देश एबे बड़ प्रतिद्वंदी आमर बोली कहिसंती तारा पट्टनायक। 50% टारिफ जोगु अमेरिकान माने आमदानकारी माने जो माने अमेरिका को चिंगुड़ी पठाउचंती से माने प्रभावित हेबे। एबे ओडिशा अपेक्षा इक्वेडर ठारू चिंगुड़ी अधिक परिमाण रे अमेरिकार लोक माने किनिबे। तार कारण होची एहा सस्ता, जहा फल ओडिशार चिंगुड़ी चाष रे काम करुथिबा 10,000 लोक नियुक्ति हराइबार यथेष्ट आशंका रही। रप्तानी क्षेत्र में टेक्सटाइल शिल्पर ओडिशार भागीदारी होची 50 ରୁ 70 मिलियन डॉलर, जहाँ एबे 20 ରୁ 30% ह्रास पाई पारे। अमेरिकार आमदानीकारी माने बांग्लादेश वियतनाम रू टेक्सटाइल सामग्री कम टिकस जोगु किनिबे। एथिने मध्य ओडिशार व्यवसायी श्रमिक क्षति सहिबे। टेक्सटाइल रप्तानी कमिले 5,000 ରୁ अधिक नियुक्ति कमी जाई पारे। सेही भली अमेरिका सह स्टील रप्तानी व्यवसाय करुथिबा 100 मिलियन डॉलर रू अधिक टंकार व्यवसाय ओडिशा रू करा जाउछि। टारिफ वृद्धि जोगु 35 ରୁ 45% एई रप्तानी ह्रास पाइबो। ओडिशार स्टील प्लांट प्रभावित हो पारे। श्रमिक माने क्षति सही पारंती। उत्पादन ह्रास पाइले 2,000 ରୁ 3,000 नियुक्ति ह्रास पाइबार आशंका रही। ओडिशा 100 कोटी रू अधिक राजस्व हराई पारे। अमेरिका सह ऑटोमोबाइल कंपोनेंट व्यवसाय 30 ରୁ 50 मिलियन डॉलर। उच्च टारिफ परे ओडिशार ऑटो सप्लाई चेन मध्य प्रभावित हो पारे। ओडिशारू लेदर केमिकल रप्तानी व्यवसाय 20 ରୁ 40 मिलियन डॉलर, जार रप्तानी आगामी दिन में कमिब। भारत अमेरिका ट्रेड डील जदि सफल हुए तेबे टारिफ 50% ରୁ कमी 15 ରୁ 20% को ह्रास पाई पारे। जदि न हुए तारा पट्टनायक भली शिल्पपति माने संकट को मुकाबिला करिबारे असमर्थ हेबे। सेमाने भारतीय बाजार उपरे निर्भर करिबे। मोदींकर स्वदेशी वार्ता को ग्रहण करिबा पाई आमे बाध्य वर्तमान समय, कारण आमको वर्तमान देशी मार्केट उपरे बेसी निर्भर करिबा पाई पड़िबो। तेबे कथा उठुची ओडिशा रे एवं भारत रे लोक माने अधिक सामुद्रिक चिंगुड़ी किनी खाइबे कि? कारण चिंगुड़ी किलो 300 ରୁ 500 टंका। यह आम लोक मानक पाई सहज हब कि एते टंका खर्च करिबा पाई? तारांक पाई स्वदेशी बाजार अर्थ हेउची भारतर विभिन्न सहर रे थिबा बाजार को चिंगुड़ी बिकिबा पाई व्यवहार करिबा। तांको कंपनी एवं स्थानीय खुचरा व्यवसायी एवं स्विगी भली द्रुत वाणिज्यिक प्लाटफॉर्म को चिंगुड़ी जोगाण करुछि, जोठारे सामुद्रिक चिंगुड़ी खाद्यर चाहिदा वृद्धि पाउछि। इंडिया एसएमई फोरम आकलन करुछि जे घरोई बाजार रे चिंगुड़ीर व्यवहार अमेरिका को रप्तानी क्षतिर 30% पूरण करिपारे। आउ 70% रप्तानी क्षति किभली भरणा हेब ताहा समय कहिब। अनेक बाटरे भारत प्रभावित हेब, किंतु सबु संकट आम पाई सुजोग आनी थाए। अमेरिका सहित जदि वाणिज्यिक चुक्ति प्रभावित होउछि, टारिफ जोगु जदि आमे रप्तानी करी न पारुछु, तेबे अन्य मार्केट गुड़िक पाई आमे चिंता करिबा। भारत वर्तमान मिडिल ईस्ट ठारू आरंभ करी आफ्रिका पर्यंत सबुठी सुजोग खोजुछि। संकट सुजोग दिए किए जानिछि? डोनाल्ड ट्रम्पकर नीति भारत पाई आउ गोटे सुजोग सृष्टि करिब कि नाही? स्वदेशी आंदोलन को पुणी थरे जीवंत करिब कि नाही?
भारतवासी को निज कथा भाविबा पाई, देशी कंपनी कथा चिंता करिबा पाई, देशी जिनिस किनिबा पाई ये एक सुजोग सृष्टि करिबो कि नाही अपेक्षा करिबा समय को। ए भिडियोटी केमती लगिला आपण माने प्रतिक्रिया रखिबे। आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करिबे, आम भली सांबादिक माननकु उत्साहित करिबे। धन्यवाद, नमस्कार।